punta tayo sa Google Chrome. Then after nyan, dapat naka-login yung inyong YouTube channel. So ito yun, dapat ito, pinutin nyo itong tatlong bilog sa taas. Yan, click nyo lang yan, tapos hanapin yung desktop site, then check nyo lang yung box. After nyo i-check yung box, yan lalabas. Yan, wait lang natin. So after nyan guys, yan, wait natin. Yan, ito lang yung way para mapabilis yung ma-verify yung account nyo di YouTube. So after nyan, puntahan nyo yan, click nyo yung logo nyo, and then punta kayo dito. Wait, yan, tayo sa YouTube channel. Yan, click nyo yung your channel. Yan, wait nyo. After nyan maklik yan, lalabas. Yan, yan lalabas nun. So yan, tapos after nyan, punta tayo dito sa ano, pilutin nyo yung picture nyo, and then pilutin nyo yung YouTube Studio. So after nyan ni-click, wait lang natin, loading, wait lang, siya na mabagal net namin. So after nyan guys, ganyan lalabas. So ito, nakita dito na yan sa gilid, sa pinakagilid minalagay dyan videos, yung ano, tas yan. So click nyo tong parang dollar sign, click nyo yan sa monetization. So after nyan, yan lalabas, ay nalagay guys. Ito yung mga requirements ni YouTube. Yan, kailangan maka 1,000 subscribers, tsaka 4,000 public watch hours. Yan, tapos click nyo tong notify me when I'm eligible. So pag click nyo ng notify me when eligible, wait lang, okay na yan guys, okay na yan. Tapos yung lalabas guys, we'll send you an email when you're eligible to apply. Okay na yan guys, pagka ganyan, ayos na. So ganyan na kadali, para madaling ma-verify yung account mo as a YouTuber. So yun, maraming salamat.